Hello, hello. Saludos, familia. Hello. Hello, family. Today is what day is today? 14. So we are so excited that you are doing everything you can. Damos gracias a Dios porque estás haciendo todo lo que puedes hacer para buscar a Dios en ayuno y oración. So if you are joining in, or if you are, I just want to encourage you to keep going. I know it's hard. Some of you guys might say, I messed up, Pastor. It's okay. I've had some hard days myself. So just jump in there. Let the Holy Spirit guide you into what you have to do. Me han dicho, Pastor, ya la eché a perder, no puedo, no, sigue, continúa. Si comienzas otra vez con el desayuno y después el lunch y después la cena o Daniel, continúa en solamente faltan 7 días. Continúa en este ayuno buscando a Dios porque lo vas a encontrar si lo buscáis de todo corazón. The reason why I say continue is because we're seeking. Just let January be a month of seeking God specifically for this year. So just jump in there. You will seek Him and find Him if you seek Him with all of your heart. Amen. Today the title or the declaration is the repair of the breach. Que estamos reparando lo que se cortó. Amen. Amen. I want to read a scripture for you in Isaiah 58:12. Vamos a leer una escritura en Isaías 58:12. And it says, "And they who shall be of you shall build the old waste places. Y dice, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. You shall raise up the foundations of many generations. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas. And you shall be called the repairer of the breach, Y te llamarán reparadores de brechas. the restorer of paths to dwell in." Restauradores de calles donde habitar. Now you might be wondering, what is this scripture talking about? A lo mejor estás diciendo, ¿qué es lo que significa esta escritura, pastor? Well, Isaiah was talking about how the people of Israel had abandoned the word of God. Isaías estaba hablando de cómo la gente o el pueblo de Dios había abandonado la palabra de Dios. See, Israel had lost their way. Ellos habían perdido su camino. And they forfeited the promises of God. Y entonces, haciendo esto, olvidando su camino, entonces perdieron las promesas de Dios. Because people began to find their own truths, and they were no longer teaching the word of God. Así que dejaron ir las promesas de Dios porque estaban ahora aprendiendo algo más, algo diferente. And when it says you will build old waste places, he was saying the old waste places were ruined by sin. Y cuando dice vas a reparar brechas que estaban antiguas, entonces eran personas o situaciones que estaban en pecado. And it said, you will raise up foundations of generations. And this was referring to the promises of God that were given in the past that are now being brought to pass because of a present move of God. Y dice, vas a reparar fundaciones y cimientos de generaciones pasadas. Significa las cosas de Dios del pasado van a ser restauradas. And then he said, you will be the repairer of the breach. Y vas a ser el que vas a reparar la brecha. And that breach is like a gap or a break. Brecha es como un quiebre, un medio, algo que se quebró. So the people lacking God's word created a breach between them and God. Entonces las personas por falta de la palabra de Dios quebraron, entonces hubo una brecha por esa razón, falta de palabra. And I want you to notice that it says that you will be the repairer of the breach. Y quiero que notes que dice que tú vas a ser el que vas a reparar esta brecha. It doesn't say that God will. No dice que Dios lo va a hacer. So we are the ones who must repair the breach. Nosotros somos los que tenemos que reparar esta brecha. So it's our job to pray. Es nuestro trabajo el orar. It's our job to seek after God. Es nuestro trabajo el buscar de Dios. And if we want a move of God in our life, y si queremos un mover de Dios en nuestras vidas, He is calling for us to repair the breach. Él está llamándonos a nosotros para restaurar y reparar esta brecha. And it is our responsibility for our families to repair this breach for them. Es la responsabilidad también para nuestras familias, es para ellos
el reparar y nosotros para el reparar para ellos estas brechas. so that we can experience a move of God in our lives. Para que podamos experimentar un mover de Dios en nuestras vidas. Amen. Y vamos a orar. We're going to go ahead and pray today. In Isaiah 58:9, it says, Then you shall call upon the Lord and will answer. You shall cry out and he will say, Here I am. After this is repaired, after we do this, after we seek God with all of our hearts, because if you see Isaiah 58, it talks about seeking God in fasting and in prayer. So then you will call upon the Lord and he will answer. Después, este versículo o este capítulo 58 de Isaías habla del ayuno, que es lo que estamos haciendo. Entonces, algo ocurre en el ayuno y dice entonces, me llamarás, dice entonces, invocarás al Señor y responderá, clamarás y dirá, heme aquí. So you will call upon the Lord and he will answer. You shall cry and he will say, Here I am. So Lord, we are seeking you this morning or this afternoon, Lord, in fasting and in prayer. Señor, te buscamos en ayuno y oración, Señor, y pedimos sanidad sobre nuestras familias, sanidad sobre generaciones. Señor, pedimos, Señor, que tú nos vas a ayudar a construir estos lugares que están caídos, Señor, estos altares, Señor, que hemos despedazado, Señor. Es un altar tuyo que tenemos que reconstruir. We have to rebuild the altar in our homes, Lord. We have to rebuild the altar in our lives, Lord, so then we can raise up these foundations and fix these foundations for many generations. Así podemos entonces arreglar estas fundaciones para otras generaciones, Señor, si te levantamos a ti otra vez, y así podremos arreglar esta brecha, este desconexión. This disconnection, this breach, we want to repair it in Jesus' name, and we pray that you give us the wisdom as we cry out to you, that you reveal yourself directly to those, Lord, that are seeking you in spirit and in truth. Pedimos que tú te reveles directamente a los que te están buscando en espíritu y en verdad, Señor, y tú hablas con ellos. ¿Cómo vamos a reparar esto? How are we going to repair this? The Holy Spirit will reveal to us this week. In Jesus' name, we will receive spiritual guidance. Vamos a recibir guianza espiritual esta semana porque te buscamos, te vamos a buscar de todo corazón y te vamos a hallar. That's because we seek you with all of our heart, so we will find you. Thank you, Lord, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye bye. God bless you.